धरायला पण धरायचं तर पतवाड पलीकडे एवढ पण येतं आलं कसं 60 किलो मारवार बोटर लोग खेलते थे काय पतवार खरा काय वतर नाही काय का खरा काय साजरा कर खाली असली लोक आलो नाही घे दिली लोक कोण बाई बोलली 800 এবার অধিক হয়ে যায়নি সকালে আসি তো বড় করলো সিগন্যাল লাইন লাগে তো সারা মাই উঠ যাইতো আরে যে প্রশ্ন করে টাইমার ভর্তি Kapan coba? चल 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 आराम से Paso la droga, no digo yo.